समजताना एड्रिन आणि रेनिटा आज तुमचे पहिले गाजर पहिलो कुमगार जाता पहिले बॉप्तिझम जाता पहिले गाजर तुमचे कशे बघता रेनिटा बारीक हुशार आसा आमचो एड्रिन इल्लो प्रेशर बरें दिसता फाटल्या 6 म्हयन्यांत हांव न्हू सौदीच्या दमामात एकच खबर की एड्रिनाचे काजर कशे करचे काजर रोज कसो करचो मागीर प्लॅनिंग कशें करचें ह्या विशयान चर्चे तशें एड्रीन म्हाका सांगूंक लागलो की अनुष तुवें भलायकी मागी जे तुवें टोस्ट रायस करचे म्हण लागलो देखून हांवें सांगलें हांवें हाच्या पयलीं टोस्ट रायस करून आसा इबा देखून हांव येता म्हज्या कडेन एक धाकटो टोस्ट हाडून येता आनी तो रायस करता आनी हांव वता म्हजें इतलें काम करना हांव येता म्हण चिंतलें पूण घडये घडये आमचो एड्रीन सांगून आसलो की ना ना बरें भलायकी मागी जे मस्त सांगी जे तशें अशें म्हण देखून हांवें मस्त तयारी केली 6 म्हयने आसात आमचे कडेन 6 म्हयन्याची तयारी इतली आसा आतां जेवणाक कितलो वेळ लागता म्हणून म्हाका गुर्तू ना एमसी म्हाका तुवें बक्षिजे तशें आतां 6 म्हयन्याची तयारी कर न्हू लास्टाक कुटुंबाची वळख करूंक म्हाका उडो सुचना कुटुंबाची वळख करूंक म्हाका उडो सुचना देखून हांवें काल केलें आमच्या राहुल गांधीन सांगलां की वुमेन एम्पावरमेंट बायलांक आनी पत्नीक इक्वल अवकाश दिचे म्हूण देखून हांव एकलोच येवना म्हज्या बायलेकी म्हज्या पत्नीकी आपणान येयलां म्हजी पत्नीन आतां दोनी कुटुंबाची भलायकी दोनी कुटुंबाची वळख करून दितली Family is not only important, it's everything. I am here to give a brief information and details about the groom and the bride's family. पहिले जावन आईची व्हंकलेची सोजा गेल्ली कुटुंबाची वळख करून दित्या सॉरी एड्रीन लेडीज फर्स्ट रेनिटा's daddy Devadin Mr. Lawrence D'Souza. I am sure he is blessing you both on this beautiful day from the heavens. रेनिटाची मम्मी श्रीमती रीटा डिसोजा आंटी तुम्ही दयेकन उबे रावचे ती फाटल्या 10 वर्सात दुबय काम करून प्रस्तुत गांवान ती होम मेकर जावन आसा आमचो मालगोडो पूत जावन आसा मिस्टर लिओनेल रोनाल्ड डिसोजा हाका मोगान रोना डोडना मुन्ना म्हूण आपयतात व्हडलो खेलगाडी जावन आसा फाटल्या 10 वर्सांत हांव दुबयच्या अल्फारिस कंपनीन लॉजिस्टिक मॅनेजर जावन वावर करून आसा रेनिटाची वणी जावन आसा मिसेस एडलिन डिसोजा ती टेक डेलिव्हर कंपनी दुबय थंय फिनान्स ऑफिसर जावन काम करून आसा दुसरे भुरगें जावन आसा आईची सोबीत ओकोल रेनिटा लता डिसोजा रेनिटान ताचे प्रायमरी स्कुलींग इन्फेंट जीजस स्कूल मोडान कापांकर तशेंच हाय स्कूल हातून ग्रॅज्युएशन कार्मेल कॉलेज मोडान कापान संपयली फाटल्या 5 वर्सांत हांव यॉर्क फर्निशिंग कंपनी दुबय हांगा कॉम्प्लायन्स ऑफिसर जावन वावर करून आसा आतां आमचो नवरो डिकोस्टा गेल्ल्या कुटुंबाची वळख करून दिता एड्रिनोचो डॅडी मिस्टर एडवर्ड डिकोस्टा 5 वर्सां बॅरिनान काम कर 12 वर्सां कोडियालचे प्रसिद्ध रेस्टॉरंटान मेन शेफ जावन काम कर प्रस्तुत रिटायर्ड जावन कृषी करून आसा एड्रिनाची मम्मी जसिंता सिसिलिया डिकोस्टा तिने टेलरिंग कर आतां ती हाऊस मेकर जावन आसा तशेंच एड्रीन ल्हानतावन ताजे मावशी आनी मामागर व्हड जाला मिस्टर जोहान सोरेस आनी मिसेस लीना सोरेस तुमी दयेकन उबे रावजे एक गाडी ही एड्रिनाची पोस्की मम्मी डॅडी जावन आसा एड्रिनान ताजे PUC जैन कॉलेज मूडबिद्रे तशेंच BBM आळवस मूडबिद्रेन संपयला फाटल्या 5 वर्सांत हांव सिनियर अकाउंटंट जावन एक्सेस इन्स्पेक्शन कॉन्ट्रॅक्टिंग JSCC सौदी अरेबियान वावर करून आसा सौदी अरेबियान DJ एड्रीन म्हणून तूं फेमस जावन आसा तशेंच टायम कॅप्सूल म्हणच्या YouTube चॅनली तो चलयता एड्रिनाक 2 जावळी भाव रुबन डिकोस्टा आनी रोहन डिकोस्टा रुबन
प्रस्तुत इन्व्हेंटरी मॅनेजर जावन दुबईन वावर करनसा तशेंच रोहन फाटल्या 4 वर्सां कॉक्स कंपनी बँगलोरान वावर करनसा. एड्रीन हांवें तुका सांगचें एकूच उतार. डिसोजा गेल्ली इल्ले जोर आसतात. म्हजो णवरो डिसोजात. कुटुंबाची ओळख करून दिला तुका देव बरें करूं. आणि एड्रिनान भलायकी माग म्हणना पर्यंत हांवें एक गुगलान तिल्लेशें सर्च केलें की टिप्स फॉर अ हेल्थी मॅरेज म्हणून. पूण गुगलान म्हाका आन्सर आयलें की देर आर नो टिप्स फॉर अ हेल्थी मॅरेज, केस बाय केस. देखून हांवें काय केलें म्हज्या 8 वर्सांच्या अनुभवाचे इल्लेशे 4 पॉयंट काडले आनी एक बरोवन तुका सांगूंक हांव अपेक्षिता. पयलें जावन कम्युनिकेशन. एड्रीन आनी रेनिटा तुमचे दोगांचे कम्युनिकेशन बरें सोडाल आसाचे. तुमी हर एक कम्युनिकेशन तुमचे हर एक दिसा येवन तुमी उलयचे, मस्त उलयचे. तुमचे फायनान्शियल प्लॅनिंग जावंक पुरो, तुमचे फॅमिली प्लॅनिंग जावंक पुरो, इन्व्हेस्टमेंट प्लॅनिंग हर एक तुमी कम्युनिकेट करीचे. दुसरें जावन आसा ट्रस्ट आनी विश्वास. विश्वास आनी ट्रस्ट एक रिलेशनाक भोव गरजेचो. इट्स अ व्हेरी इम्पॉर्टंट पॉयंट. तुवें ताणें केल्ले डिसिजना वयर तुवें विश्वास दवरचे. तुवें केल्ले डिसिजना वयर ताणें विश्वास दवरचे. ताच्या कॅपेबिलिटीसा वयर तुवें विश्वास करचे. तुज्या कॅपेबिलिटीसा वयर ताणें विश्वास करचे. रेस्पेक्ट ईच अदर. तुमी दोगां जाणांनी एकामेकाक मर्यादीन आनी रेस्पेक्ट दिवन पळोवचें. हांव व्हड, हांव ल्हान म्हणलो भेदभाव तुमच्या मदें आसनाचो. आनी अकरेक क्वॉलिटी टायम. तुमी एकामेकाक मस्त टायम स्पेंड करीचे. हांवें आयकलां की आमचो एड्रीन वेकेशना भायर हनीमुनाक मालदीव्स भायर सरला. पूण हांवें सांगचें की म्हळ्यार हांव पोवडची जाल्यार पिटकी जाल्यार तिकूची हांच्या तशें. आनी अकरेचें शेअर्ड रिस्पॉन्सिबिलिटीज. जबाबदारी वांटून घेवची. जावंक पुरो तुमचे कामाचे आनी इल्ल्या तेंपा उपरांत भुरग्यांची जबाबदारी. जावंक पुरो तुका रजा आसल्या दीस तुवें रांदचें. आमचो एड्रीन दमामांत बार्बेक्यू बरें करता. देखून रेनिटा तुका टेन्शन ना. फ्रायडे तो तुका बार्बेक्यू करून दिता. तशें आनी आमी मनशांनी कितलेय पॉयंट्स बरोवंक पुरो. कितलेय गुगल स्टडी, कितलेय चॅट जीपीटी, कितलेय पॉयंट स्टडी केल्यार ते कांय फायद्याचे न्ही. कित्याक म्हळ्यार देवाचे आशिर्वाद गरजेचे. हांव हांगा जमलेल्या सर्वांच्या तर्फेन तुजेर आनी रेनिटेचेर देवाची धाराळ आशिर्वाद मागता. तुमचे काजरे जिवीत नंदन जावन दी म्हणून देवा लागीं मागता. आनी अकरेचे हांवें येतना साबार भुरगीं म्हाका मेळ्ळीं. तांकां विचारलें हांवें आमचे रेनिटा आनी एड्रीन कशें दिसतात म्हण. आनी हांगा सकड भुरग्यांनी जावं पुरो सकड वडिलांनी सांगची एकच वाक्य जावन आसा. सो ब्युटिफूल, सो एलिगंट, जस्ट लुकींग लायक अ. देव बरें करूं. आनी म्हाका सोसून आनी म्हज्या बायलेक सोसून व्हरल्याक तुमकां सगळ्यांनी देव बरें करूं. चीयर्स.